Sakham jorai mongbai khakchamaya phayu uila sini edisi area ro sini bisiba sini muya chanai chakhu chanai tungnai ro param siyo tungnugo rugi mo pare pore ho tung phaime ya rang khobida kuring tu ambe je edisi area go chung sini hospital ব্যবস্থা kyan mongbai chung mak ব্যবস্থা laha abosa ang sungju বাংলায় পড়লেন কেন 시작 বাংলা বলে বাংলায় পরিচয় কৌবে সাদিনা কৌবে সাসিনা স্বাধীন 지금 এডিসি এলাকাও 좀 지금 চিকিৎসা ব্যবস্থা 지금 হসপিটাল ব্যবস্থা 뭐에 쭉막마 ব্যবস্থা가 মতো 아버지사 사파리 기회 좀 있잖아요. Honorable Chairman, Honorable MDC calling attention to Bujak, জনস্বার্থে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চিকিৎসালয়ে পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাসমূহ আরও উন্নয়ন সম্প্রসারণের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্পর্কে গভীর দুঃখের সাথে বেলাইখানে খামানি বিশিংতেই সানা কালাইও অ্যাকচুয়ালি চিনি এডিসিনি যে সাখাম নরক যতন সাইমানো হাউস স্যার অনারেবল স্পিকার চিনি কাইথামসে সাকনাই নক দङ অনলি 3 কাইসা দङ চিনি খেরেংবার সিএসসি সেন্টার তাই কাইসা দङ বীরচন্দ্র মনো চিনি চিকনসা প্রাইমারি সেন্টার তাই কাইসা দङ শিকারি বাড়িও আবো সাব সেন্টার নিবে মায়া আবো লাইক কাইন্ড dispensary aro chini nok suda sikurui aro only khoroksa multi-purpose tai khoroksa jidia chobi tongu table kari chair kriya bhaike obostha abo ek shomoyo sikari bariwo returnees phaine rokno skill training khaine bagi je nok khlai rijamani ajago borok achoklai tong ekeki chini tui kormoni primary health center ni obostha aro 10টা বেড নিবাগি প্রভিশন তংমানি আর চিনি খরক থাম শাক নাইনে তঙ্গ ফিয়াবা আজ আগ শাক হামনগনি এমন দুর্দশা আসুকে বাইজাক কালাইজাক তং আবো যে কোনো সময় কাইসা দুর্ঘটনা অমিমানো অবাহে অবস্থা কাহামকে আর স্বাস্থ্য পরিষেবাবো মায়াং তংখা অবাহাই থাংনাই সালো যে সরকার তংই থাংনাই রক নরক যদি তংমুং অব নাই নাই খানকে মাননাই থাংনাই বিগত 25 বছর বা এর আগে চিনর এডিসি যে হাফাংসাই থাংলাংনাই রক এডিসি আমচাইনি সাখাম নগ্ন টোটালি মথাগৈ রাজ্য সরকার চালাথুন হাইনি সারেন্ডার ইনানি পকে সামংতাঙি তংমানি গাইরেং বুকসা जों ফাইমানকে নাথিং কিছু করিছেন অর এডিসি নি ইয়াগো সাখাম 13টা ডিপার্টমেন্টনি বিসিङाव হেলথ ডিপার্টমেন্ট কাইসা চনো ইয়া ফাকা নাইন এডিসিনি খেরেংবার সিএসসি সেন্টার কাইসে এক্সরে মেশিন পর্যন্ত তাবক जों এক্সরে পর্যন্ত जों খাইমেয়া ব্লাড ব্যাংক পর্যন্ত সিনি করে এক্সরে जों খাইমেয়া ও জায়গাও সিনি কাইসে পিডিয়াট্রিশিয়ান করে গাইনোকোলজি করে চিনি ওর সায়েন্স তাই তেমনি সার্জন খরচা করে অথচ নরক তাবন যদি চিনি খেরেংবা সিএসসি সাকনাই নগনি তংনজরক নাইখানকে আং ওভারভিউ मा समान कारण का বিগত সরকার তামো খাইকলাং থাঙ্গা চিনি এডিসিনি সাকনাই নগ্ন আবনো কিসা ওভারভিউ রিনাই এরপরে जों তামো খাইনা নাই তং আবনো নরকনা সানাই অবংখা চিনি সিএসসি সেন্টার নি ক চিনি সিএসসি সেন্টার না প্রাইমারি না সাব ডিভিশন না এফআরইউ হংকে বচন তিনজনা ডাক্তার রিনানি কক তমান এনএসএম না হইতে আবরিয়া সাব ডিভিশন খাইনানিকে সাব ডিভিশন ঘোষণা খাইয়া প্রাইমারি হিকে প্রাইমারি সেন্টার তনিয়া অবাহিকে কাসার তনি জায়গা চন হাকম বইয়া তুইও বইয়া অবাহি খাই তনি জায়গা নো ফান চনরিয়া অবাহিকে তনি জায়গা অথচ নরক খানাকে ওয়ানা এ প্রত্যেক দিন চিনরস খেরেংবার শাক নাই নগ প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট নি রুগীর তীব্রাসার রেফার মই ফাইও প্রত্যেক দিন নরক খোঁজ খবর খাই নাই প্রত্যেক দিন ইভেন তাবো কোভিড ভ্যাকসিন 18 এভাব নিজে ভ্যাকসিনেশন খাইমেনি চিনি সিএসসি সেন্টার যতনি কাহাম রেকর্ড খাইয়াছেন আবার অ্যাচিভমেন্ট ফুলুগমাংখা চিনি মিডিয়া
চিনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট বরক অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পে এমন জননুকমানি লগে লগে সোশ্যাল মিডিয়াও প্রচারমান লগে লগে যত জায়গাও তাও ভ্যাকসিনেশন চিনি ত্রিপুরা সরকার जों खा वारि मांखा कारण ताबो प्रॉब्लम के चिनि तामो समस्त डिस्ट्रिक्ट नि रोगी रक चिनोर फाइ जाम खाइ फाइ चिनोर फाइ रेफार फाइ खेरें बार सागनाय नगसे थांनाय बुबाग्रा आरमं बुबाग्रा चिनि महाराजा आरो थाङै नायो आरो अक्सिजेन कन्सेन्ट्रेटरियो जों बार बार थाङै नायो गाहाम खायनाय बागै ताबो गै चिनि टिब्रा सरक जतनो खेरें बार सागनाय नग फाइनाय जतनो रेफार फायो किन्तु चिनि खरकसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर करै जों असहाय चिनि ब्लाड बैंक करै ब्लाड नांखाके जों आरो डाइरेक्ट जीबीबो मा कहिनो ब्लाड बैंक मा कहिनो एक दिन परे 6 घंटा 12 घंटा परे जों ब्लाड तुबि और ब्लाड मारो अब अंखा चिनि सिचुएशन तब जागारि मैया जों ओ जागाव इके जों तामो खायने जों चिनि टिब्रा मथा एडिसी हाफाङा फाइमानि लगे लगे जतनि सै जों गतर चिनि महाराजा प्रायोरिटी लिखा हेल्थ सेक्टर ना जों गाहाम के मा खायनाय जों बिगिया वी डोंट वान्ट बिग हॉस्पिटल बट बेस्ट हॉस्पिटल जों खायनायनि बागै ताबो इमां नुजा थांनाय 27 तारिख थांनाय मासनि 27 तारिखआव नर जतन साइमान खना अनरेबल चीफ मिनिस्टर सिनियर खेरेंबारो ऑक्सीजन प्लान कैसा आचरिक लां थांमानि महाराजा खुद बबाई चीफ मिनिस्टर न रिक्वेस्ट खाई चिनोर बाहायनो ऑक्सीजन नि संकट दंगि मानो टिब्रा सारो बाहायनो कोविड 19 मानजा काके ऑक्सीजन मानिया ङि मानो आबनि बागै चिनोर कैसे ऑक्सीजन प्लान रिफाइदि हिमा बाय 150 लिटर पर मिनिट नि कैसे चिनि थानिओ ऑक्सीजन प्लान आसगरिना नि ताबो अलरेडी सामुं चलियो दङो अबंखा पहिला महाराजानि नेतृत्वे जों पहिला सक्सेस ऑक्सीजन प्लान आसगरिनानै नेक्स्ट त्रिपुरा हास्तिओ केबुनि थानिओ आफरो जों ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर कारण थेपवै ऑक्सीजन जे नाङै तंनाय रोगी सा खामियारनो ऑक्सीजन रिमानो आबो चिनि नॉलेज नि बायरे तंमानि किंतु बुबाग्रा बनि पर्सनल कैपेसिटी बे बनि पर्सनल लिंक बाय खाय चिनि आरो सारा त्रिपुरा बरो बरो दंसाइमिया चिनि खेरें बारो ओंगिया फानो ताबो 35 टा ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर दंगो बुबाग्रा बनि जे अबाहिके फातानि तुबै फाइया इवन ते 25 ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर चिन्ताबो सबायने चिनाबो बायताबो सफिशिएंट ऑक्सीजन दंगो चिनोर तंगनो 50 जना 100 जना फाइफानो जों बरगना आपातत ताबो ऑक्सीजन जों रिमानो और जों लुकुरगनो सफिशिएंट ऑक्सीजन रिमानो ताकुते बुकुक्सं चिनोर सीएससी हेल्थ सेंटर नेशनल लेवल नि बरम पर्यंत सिंगर मानजा आगेव अथच अबन मृत प्राय अवस्था अबन बुथारनाय अवस्था थां तंमानि कारेन्ट काहामके चिंगिया सालबा कारेन्ट तंखांके फेन चलिया आको चलिया अबहाय जों जावरगमां अ जागाव नाइट गार्ड करै सिस्टर करै नार्स करै डॉक्टर से काहाम करै चिनियाबनि बागै चिनि सेकेंड इसी मीटिंग न जों खायगा स्पेशलिस्ट एटलिस्ट खरगपुर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नाने बागै जों इसीओ पास खायगा अब अब तकिनो एडवर्टाइजमेंट दिनै अब गायनोकोलॉजी एनेस्थेसिया सर्जन ते पेडियाट्रिक जों खरगपुर न ताबो और डॉक्टर ना हरनाय जों अब ताबो चिंता खाय दङ चिनि महाराजानि नेतृत्वे ओ हेल्थ परिसेवा न खेरेंबार दुई कर्म तै सिकारिबारी ओ तीनटा हॉस्पिटल न साजगनानि बागै तै सीएससी न सेंटर खायै जों बाहायके तै हेल्थ न बेस्ट सर्विस रिमान आबनि बागै चिनि तिनि बाहायनो फातार हास्तेनि चिनि डीपीआर सामनाय एजेंसीज रक्सिं बाय गन फाइ मालायलाय दङ ताबो तै गैसा कक्तमा काहामखा अब जों राज्य सरकारनि थानि कोविड नि सिचुएशन चिनि बुबाग्रा राज्य सरकार नि थानी आवेदन खाइमानि ओ कोविड नि सिचुएशन त्रिपुरा सरक जतनि से प्रॉब्लम हेल्थ रांकरै बांला ककमाया हिंदी माया इंग्लिश माया जीबीओ फाइगाके विभिन्न धरনের গঙ্গপর তামে অসুবিধাও কলাই ককমায়ানি বাগै বুইবাই থকে জাগো বা বুইবাই বিভিন্ন ধরনের হ্যারাসমেন্ট আবনি বাগै এটলিস্ট বুই অরনি অর্থিকি অরন থিনাই অরন নাইদি অরমায়াকে জন্য
nogo kifik lo hodi ni mabai obono chung best kaisa porisiba khaina ni bagai chung kaisa snamoi nani tangbatang na haroi tongo hige chung thangnai 27 তারিখে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ফাইমানিয়া ফাইপ্রো जों বনি থানি 28 কোটি রাং সাनै जों সাননি আফ্রো जों ब्रिक थाइगा ताम ताम जिन थाने करे विगत सरकार तामो खाइ क्लान थांगा एडिसि चिनि खेरेंबा तुइ कर्मताय अंकनि परीक्षा थामना आफरो चिनि माननीय मुख्यमंत्री 30 कोटी टाका जन रिनायनि कग्र लांखा एके जों आबनो रमैनो जों ताबो सामुं ताङै दङ फाइनान्सियल दाक्ति दाक्तिनो जों ताबो अबनो स्वास्थ्य परिसेवा जेहेतु कोविड नि पेन्डेमिक सिचुएशन बाहिगे लोकरनो साखानि सेब साब्रिमान लोकरनो चिनि तिब्रासर आसु बिसिकबामा रमै साखानि सेबमाय दंनाय रंनो चिनि एडिसि हापांनि बिसिंति बाहिगे जों साखामरि मानाय आबुनि बागै सामुं ताङै दं फाइनान्सियल जों नार्स नानाय फाइनान्स गोबां चिनि 150 टा बेड नि बागै जों ताबो सामुं ताङै दं इभेन जों हातार हास्ते बाय नायाब खाइ पर्यन्त जों ताबो चिनि त्रिपुरा हातेव कार्डियोलॉजी रो करै जों निउरोलॉजी रो करै स्पेशलिस्ट डॉक्टर न पर्यन्त जों बिरखुम बायखे ओरिरुइ तुइ अर ऑपरेशन और ट्रीटमेंट खानिनि बागै जों काइसे सामुं बदां खानिनि बागै सेबनाय दं आनि कयमंगा आनि रिक्वेस्ट के अबो तंनाय जत चिनि अर अनरेबल आदं चिनी एमडीसी चिनी जत मेंबर्स हाउस मेंबर रखनो चिनी त्रिपुरा हास्तिनी एडीसी आमचयो चिनी तीती एडीसी ने ओनली 3 टा साखाम न बट एडीसी गोबां आमचयो राज्य सरकारनि परीक्षा थामो दङ सुनामजा स्टिल गोबां परीक्षा थामो दङ प्राइमारी सेंटर दङ सब सेंटर दङ डाक्टर करै फियक जागिया हस्पिटल कताल न स्वास्थ्य परिसेवा करै आबरंनो चालु खाइनानि बागै राज्य सरकारनि थानि जों जुरालबाबे ओ हाउसनि प्रस्ताव रननि आं कयमुरिनाय तमुनो राज्य सरकार मुचु चालुनाय मुचि यागे एडीसी आमचेनि तिब्रासा आमचेनि आशा नायनो रंनो बरक जन याफारि रुथुन विथ सैंक्शन पुश विथ एवरीथिं जों चालुनानि नाति आमनि बागै आं कयनाय जिनि हाउसनि बिसिंति जों आबो कायसा राज्य सरकारनि थानि प्रस्ताव नाहारनानि उंथुन ताई समस्त एडीसी एलाकानि त्रिपुरा सरनो सुस्वास्थ्य ओ बाहिके जों स्वास्थ्य दिगदे सचेतन दंमान बरनो कामके दंमान आबो नेनेन बागै हामबाय जतन